ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دوستو اسٹوڈنٹ کا دین کوئی الگ دین نہیں ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے رسول وہی ہے، کلام الہی وہی ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے قبلہ الگ نہیں ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رسول ہے۔ پانچ گانا نماز پڑھنا ہے، کون بولا آپ لوگوں کو کہ دنیاوی پڑھائی چھوڑ دینے کے لیے کوئی بولا ہے؟ یہ سب کیا آواز ہے، بیکار بات ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، یہ چھوڑو، یہ سب نہیں۔ زندگی کی ہر شعبے میں دین لے کے چلنا ہے۔ وکیل وکالت میں دین لے کے چلے، ڈاکٹر ڈاکٹری میں دین لے کے چلے، انجینئر انجینئرنگ میں دین لے کے چلے، ماسٹر ماسٹری میں دین لے کے چلے۔ چھوڑنا نہیں ہے، اس میں دین کو لانا ہے، ہر شعبے میں دین کو داخل کرنا ہے۔ دوستو میں نے خود مولانا عمر صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم اتنا اونچا انگلش بولو کہ انگریز والوں کو بھی تمہاری انگلش سمجھنے میں ڈکشنری کھلنے لگے۔ ہاں دیکھنا اتنا ابھی نظام الدین کی جو مقیمین ہے، مقیمین نظام الدین میں ہمارا فاروق بھائی ہے، یہ کوئی مولوی نہیں ہے، مولانا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب ہیں، پروفیسر نادر علی خان ہیں، پروفیسر خالد ہیں، پروفیسر ثناء اللہ صاحب ہیں، پورا بنگلہ دیش کا امیر تھا انجینئر عبد المقید صاحب، ہمارے وہاں ٹاٹا میں انجینئر غوث صاحب تھے، ہمارا کھڑگپور میں بھائی انیس صاحب ہیں۔ یہ سب جنرل پڑھے لکھے طبقہ ہیں۔ انگلینڈ میں حافظ پیٹل صاحب ہے۔ تو دنیا میں مختلف جگہوں میں دوستو ایسا کس نے آپ لوگوں کی ذہن میں یہ بات بول دیا کہ بھئی سائنس پڑھنا نہیں ہے اور یہ پڑھنا نہیں ہے؟ ایسے تو ہم نے سنا نہیں کبھی، بلکہ زندگی کی ہر شعبے میں دین لے کے چلو۔ یہ کوئی الگ یہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ کا خلیفہ ہے سلمان بیگ صاحب، بولو پروفیسر سلمان بیگ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، حضرت شیخ نے خلافت دی۔ اسی لیے دوستو پڑھائی کی زمانے میں تو پڑھائی میں نقصان لانا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی نقصان نہ آئے۔
रिजल्ट अच्छा करो, बेहतर से बेहतर रिजल्ट करो। तुम्हारा हैदराबाद का पूरा आंध्रा का आमिर साहब बोलो, नईमुल्ला खान साहब, ये कोई मौलाना है? अल्लाह काम ले रहे हैं, अल्लाह काम लेंगे, आप लोगों से भी काम लेंगे। हम गुलबर्गा में जब आए थे तो वहाँ इंजीनियरिंग की स्टूडेंट तो वो तुम्हारा नलगुंडा का जिया कादरी, अब वो दुबई का शूरा में है। बोलो, वहाँ डॉक्टर खलील साहब हैं शोलापुर में। हर जगह अगर देखा जाए दोस्तों तो अल्लाह ताला काम ले रहे हैं। काम हदीस में आता है कि अन्नासु कल मादान का मादानी ज़हबी वल फिद्दा, क्या हर इंसान जो है ये सलाहियतों का कान है। हर इंसान जो है सलाहियतों का कान है। जिस तरह सोना चांदी का कान होता है माइंड्स, इसी तरह हाँ मुख्तलिफ सलाहियतें छुपी हुई हैं हर एक के अंदर। अभी मौलाना इब्राहिम साहब अभी बात किया मुल्क के मशवरे में कि बोला खालिद बिन वलीद से जो दीन का तकाजा पूरा हुआ, अबू हुरैरा से वो तकाजा पूरा नहीं हुआ। ये तो काल अल्लाह काल रसूल करने वाले हैं अबू हुरैरा, और ये तो तलवार चलाने वाले बहादुर। तो उनकी भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत है। एक साहबी को हुजूर ने यहूदी की उलमा से बहस करने के लिए भेज रहे थे। तो बोला तुम तौरात के बारे में पढ़े हो, तुम इसकी महारत रखते हो? तो उसने कहा कि जी। तो बोले जाओ। ऐसे आदमी जिस तरह तौरात का दिखा रहा हजरत उमर को अल्लाह के नबी का नाराजगी का इजहार है, वो तो दूसरे मौके पे है। उन्होंने बताई इसमें कितना नसीहत है, देखिए नसीहत वो अलग बात है। मगर कोई आदमी तुम अगर जाओगे मुनाजरा में जाओगे तो उस लाइन की अगर महारत तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो तुम कैसे मुनाजरा करोगे? बोलो। तो इसीलिए दोस्तों ऐसी बात नहीं, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तो फिर दुनिया भर में इंग्लिश जबान वालों को दावत कौन समझाएगा? किसने कह दिया कि इंग्लिश सीखना मना है? अलबत्ता दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हो, आपके अंदर कुरानी तालीम भी हो, ये अलग बात है। हम में से हर एक के लिए कुरान सीखना जरूरी है। कुरान सीखो। अब ये पूरे फ्रांस में उस वक्त 3 मसाजिद थी जब प्रोफेसर सनाउल्लाह वहां गए। अभी वहां 400 मसाजिद हैं। अब बोलो, अब प्रोफेसर सनाउल्लाह भी हाफिज कुरान बन गए। अब तालीमुल इस्लाम का मदरसा कायम किया अलीगढ़ में।
लोग पढ़ो, पढ़ाई के साथ दीन का काम करो, इसमें बरकत होगी। जो लोग दीन के काम के साथ पढ़ाई करेगा, उसकी पढ़ाई में बरकत हो जाएगी। बरकत किसे कहते हैं? कि किल्लत से कसरत का काम लेना। आप दावत के काम में लगे हुए हैं, तबलीग में, आपने 5 क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा है, और एक आदमी दावत की काम में लगा हुआ नहीं है, उसने 15 क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है। आपने 5 में से 4 कॉमन पाया, वो 15 में से 3 कॉमन पाया। अब बोलो, आपका गस करना, आपको उतना वक्त नहीं मिला, क्योंकि आप गस किया, फिर तालीम में बैठा, तो आप 5 में से 4 कॉमन मिल गया आपको, उसका 15 में से वो 3 कॉमन पाया उसको, तो फायदे में तो आप ही रहे। अरे समझ रहे हो बात? नहीं तो बजाय नुकसान नजर आएगा, नुकसान नहीं है, उसमें से अल्लाह फायदा निकालेगा।